Ito, cameraman namin, oh. Rider. Hindi ka magdi-deliver, tol. Pantas, oh. Baka namimiss mo na yung bahay mo, Pantas, oh. Oh. Op, next stop. Ayan, oh. Angas, oh. Sa kabundukan ng Tabor, Vera City, California. Ayan, oh. Oop. Max! Boss Max! Boss Max! 500 lang. 500. Magkano yan? Ba't ilan ba to? Joke lang. Ito po yung order ni Max. Ay, veggies to. May bread ano? Ano to? Tinapayan. Ano, bread? Bawal sabihin. Ito yung sa'yo, tol. Yeah. Caesar, may cheese. Yan. Ano? Okay lang, kaya mo. Yan. Di ba? Ano masasabi mo? Ayos lang. Tignan muna, tignan muna. Mamaya na! Ngayon na. Tignan mo. Ipapalamig ko muna. Sarap. Ay, sige, sige. Thank you. Nice deal. Mabisa. May ano, Mabisa. may kama yan eh. May kama yan. Yan. Thank you, Mom. Gege. Hirap umahan, guys. Nagram po. Arenso. Engineer Ponsalan. Tibay. Deliver. Deliver. Tao po.